innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim qila sebagian ini Quran selain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reng-oreng sejat apangiran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha ka angku cek atorok parentana Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak kira beda rasa takok, tak kira beda rasa kabeter neng hidup aben. Apa kata tona odin reng-oreng siapa pangeran ongku ka Allah. Tak tu mati ya, tak takok tan pak. Bila mati apa kita ada orang tak ada orang traumati ya. Keng bila mati ya, panjinglah rasa takok ben Gusti Allah ben kekalaban cara tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, la takhafu, tak usah takut ben. Ariya ya saya kenang na ben. Ariya saya kenang na ben, la takhafu. Titireng orang sejak pangeran ka Allah bila mati ya malaikat panikan nyanting ben abele. Ariya saya kenang na ben, tak usah takut. Wala tahzanu, atina bini atina anak, tak usah sedih ben. Atina dunya olena alaku ben bulung kalau tahun la tahzanu tak usah sedih ariya seyentarna ben ban. Jadi orang sejat ngampuaki Allah, orang sejat satu aja nih niat karena Allah tak tuman repot odi ni kata. Ata tolong ka orang tak yargai ben orang ya dina jareng kok nolong orang benikeng karena saya tolong Sengkok nolong orang karena Allah. Memunduk anak 10 tahun. Ternyata anak tolos tahun ini ngaji tahun ini ngabajeng. Anak tolos cengkal tolos tak titipan ponapan. Tak sedih dan ya dina kok memunduk anak benih keng bolan anak. Kok memunduk anak keng karena Allah. Kenjirna memunduk anak ika oleh pun. Alatin bini, alatin keluarga, ternyata khianat. Ya tinang kok alatin bini benikeng karena bini, tapi karena Allah selesai. Fokus kata tangke, tapi tatangke bakun cuba. Ya tinang jangan kok fokus kata tangke beni pulang tatangke, tapi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyukur dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala sampurna dan kaula ajunan sateja libur pansaponapan bulan dari perpangkian penika ki takdir pole ben Allah kaangkui apangki ningi perpangkian malam semangken kaula ben ajunan kotu sadar kotu aromasah tong setonga alasan sebisa apangki kaula ben ajunan malam semangken penika tade lain Allah. Seapareng tambahan umur dek ka kaula ben ajunan tade lain Allah. Tade sebab selain. Karena kadang sebagian orang lebih ateluaki sebab selain penting Allah.
Beda orang selebih sehat, penting benten kau leben ajunan. Keng umur tak ada pak kamalam mangke. Beda selebih mudah, penting ben kau leben ajunan secara usia. Keng tak ada pak umur kamalam mangke. Beda orang selebih peceng olahraga, penting ben kau leben ajunan. Keng tak ada pak umur kamalam mangke. Tong setong sabab se atetiaki kau leben ajunan bisa apangki malam semangken tak boleh. Allah. Orang mun tak toman ati nade ka Allah, diin tenang. Orang mun tak toman cecer Allah nah, diin tenang. Dan kau le sering acerita pak iman kaman. Dan kau le panika peto belas are aja gereng sepo ning rumah sakit. Sangangareh beliau almarhum panika bedeneng ICU. Orang neng ICU panika pak ternyata tak ada boleh sebisa yang lelaki. Laina Allah. Pabonnya itunya nah. Pabonnya ina apa to nah. Pabenya isi aja ke tong setong ase kening Arab tak boleh Allah inale kana aba ampona gentang selang kabel pona tangketang ning setong orang panika ning panika tak usah taker karo kuburan ning ICU paromasa manusia panika cecet tada sebisa lebih iarap penting ben setong Allah enale kana manusia ampona gentang badini rumah sakit panika puru sadar pas mun abeun laku atina dek ka Allah ilun sabeluna maka rasa bereun abe vokal nyeredep ning adeun mata panika kana ri beri mulana kalau pai ka Allah nah mungku dek kareng orang secetak toman atina dek ka Allah kaulah hakul yakin rasa tenang bekale pamuncul ben Allah karena cet mulai belambeun tak toman atina dek ka Allah nah kaulah ben ajunan oleh kelopai tak nyangu ATM keng cek kelopai cek kaulah ben sampian andi pangeran Allah kaulah ben sampian oleh kelopai karena sibuk banyak masalah oleh kelopai ka sapereung keng setong cek pata kelopai kaulah ben sampian pakuna pangeran ka Allah kaulah ben ajunan panika mun pas kelopai ka setong panika Allah rosak odi nika Pak tong setong alasan anak abek te kareng sepo keng karena Allah tong setong laki ben bini bisa ndek damai dari atokar Allah tong setong alasan tatang ke ndek ngala katatang ke selain Allah tong setong alasna abe ka angkui sabar ngadepi sateja katantona odi Allah cekeng karena si lain sateja namun karena Allah maka bakal teti fokus ben teti genceran ke kaula ben ajunan keng pon apa bisaos mon pon lain karena Allah maka bakal teti masalah ben bakal teti bereun ke kaula ben ajunan pon apa bisaos ben payakin Pak Allah nikah sadar nantuaki pan pon apa naga kaula ben ajunan katantuan geni kecocok napa punten ka perasaan na kaula ben ajunan katantuan geni keteti majemper napa maberak ka kaula ben ajunan geni ka Allah senantuaki
Ben Allah tak mungkin zalim ka kaula ben ajunan. Saya ketentuan penikah tetinah mamisem kaula ben ajunan. Saya katantona odi penikah tetinah manangis ka kaula ben ajunan. Payakin Pak kenika Allah senantuaki ben Allah sadar nantuaki kenika ka kaula ben ajunan. Saengkeun namun sateuje napa nikah pabeli karena Allah mareh urusan kaula ben ajunan. Tantaretan si abdi namul jaki dan kaula sering acareta panika beda orang jamin swarga ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran sake penyakit seetete ben Allah dek kaaban. Pada setong orang bini nyabis dek ka Gusti Kanjeng Nabi ini usra kaulan di penyakit jenajenan Kanjeng Nabi. Kaulan di penyakit epilepsi. Fadullah li du'aaki kaula mukai paring na beres ban Gusti Allah. Can Gusti Kanjeng Nabi in syi'ti sabarti falakil jannah. Ben mon sangkup sabar ya. Payakin cek jiri katantona Allah. Pasadar cek jiri cek Allah sinagdir. Panaremah atas apa sititi katantona Allah. Falakil jannah. Maka ben jaminan swarga ben. Wa in syi'ti da'autullaha. Mon ben tak siap sabar ya mah ya doa kok ka Gusti Allah. Muga-muga bene paringna beres. Cek saking pajelas nika kaula mun pas beres Rasulullah itu aki ben ajunan tandi jaminan swarga ya tak ada. Tak ada. Tikal wan Rasulullah tak usah doaki. Epa beres ben Allah engki. Tak epa beres ben Allah engki. Abid se epa beres engki. Epa cepet beres engki tikal urusan Allah. Beni tahu lihat apa Pak? Kau leben sambian mon sake aperiksa. Beni pahe tempuaki ka Allah kapi. Saya terpenting beni sakein tapi sadar ra'abe cek nikah ketantona Allah. Nikah penting nikah. Kesadaran cek sateja sedepak ka kau leben ajunan dari esena kau dian pen. Asli ketantona Allah. Ben penerima atas setuju pun apa setiti katantona Allah bahwa kaula ben ajunan berusaha ngubah kabadaan dari kabadaan tak saya nucu de kakasayan keni kacukan bagian dari katantona Allah keni kata masuk parnyoon kaula ben ajunan de kakusa Allah. Jadi beda orang jamin swarga lantaran penyakit. Jadi mau nikir-pikir diri panika, sepocur panika ongguna orang sehat, napa orang sesake, pocur tak pocur orang sehat ben orang sake, aku mantong can ate napa, sehat ningke deka orang seate naburu naga Allah, bagus, sake ningke deka orang seate naburu naga Allah, bagus. Sabalika sehat muningke deka orang seate na buru na kalain na Allah tak jadi bagus sehat ni kata. Napa boleh sake pas ningke deka orang seate na buru na bani deka Allah. Duh ni kapasnya lagi na tatang kemalolo bedena. Sake na abo pas oleh na tatang kemalolo. Jaga tedung tombet tak kening penyeting ke keramik tetangga si salah. Jaga tedung abak pada benoreng mentong tengkuk panika katoncek beraan keresana ajina tetangga si salah. Tak usah kebeter.
Mun pon kaula beuna ajunan ceketedung ngerenyeng ke kepi soko tak ning panangkat ka tanah beni oleh na tatangke geni ka oleh na nos ben odeng semalam geni ka Pak. Mun pon kaula beuna ajunan ceketedung katon bedo-bedo ben semokol nang kanto mentong tak usahnya lagi jin tatangke tandi jin geni kedere na para panteng ki. Orang mon sejat perasaan na de na buru na ka Allah na apa-apa ka tanto na odi ni ka bekal teti fokus sekabe. Orang bini sedede na fokus pada na Asiyah andi laki pada ben Fir'aun pakun teti na fokus ke Gusti Allah. Malah bekal teti bebini pemimpin swarga karena sabar ngadepi cubaan lagi na pada ben Fir'aun. Nabi Lut alaihi salam takdir andi bini setera ka Allah tapi karena Nabi Lut buru na ka Allah tera ka Nabi ini na justru teti tambah na kencaran ka Nabi Lut manika karena sabar ngadepi bini. Beda orang nyaman Lukman panika tukang betung kaju Pak. Orang yang pentet sabak ke Quran ben Allah karena paling sukses adidik nak foto pina foto ben Allah paburu ka Allah ben Lukman tetina Lukman panika orang semak ka Allah gara-gara nak foto. Bedanya mana Uwais Al-Qarni pi orang sepo ben Gusti Allah paburu ka Allah tetepan hanya mareng sepo benika maka Uwais Al-Qarni teti orang paling semak ka Allah karena gara-gara pi reng sepo kunjina setong siapa takar andi lain Allah niat si bedeng ilum dede satu aja na bekal normal lalakon na pada Pak pada mangkat ke pasar, pada mangkat ke kantor, pada pada atekeng, pada atani, pidana idulum orang moniat karena Allah, oleh hasil tak oleh hasil, ridhan Allah eka oleh, kenceran eka oleh, benreng orang secedulum se Allah, oleh hasil tak oleh hasil. Madeteng PC tak madeteng PC muang lakoh perak oleh lesoh mungku dek kareng orang sejad aben beni karena Allah. Ini kepentingan kau lo benajunan satu je nih karena Allah. Sehingga tak ada sabab kecuali setong Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim qila sebagian ini Quran selain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reng-oreng sejat pangeran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha ka angkui cek atorok parentana Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak kira bede rasa takok, tak kira bede rasa kabeter ning dilem aben. Apa-apa ka tantona odin reng oreng sia pangeran ongku ka Allah. Tak teman mati ya tak takok ten Pak. Bila mati apa kita ada orang tak ada orang traumati ya. Keng bila mati ya panyinglah rasa takut ben Gusti Allah benika kala ben cara tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun la takhafu tak usah takut ben. Ariya ya saya kenang na ben. Ariya saya kenang na ben la takhafu. Titireng orang sejat pangeran ka Allah bila mati ya malaikat panikan nyanting ben abel hari ya saya kenang na ben tak usah takok.
Wala tahzanu, atina bini atina anak, tak usah sedih ban. Atina dunyang oleh na alaku ben bulung 10 tahun. La tahzanu, tak usah sedih. Ariya seyentarna ban. Jadi orang sejat ngampuaki Allah, orang sejat saja ni niat karena Allah, tak tuman repot odi ni kata. Ata tolong ka orang tak yargai ben orang. Ya dina jareng kok nolong orang benikeng karena saya tolong. Sengko nolong orang karena Allah. Memunduk anak 10 tahun, ternyata anak 3 tahun ni ngaji tahun ni ngabajeng. Anak tolos cengkal, tolos tak titipan ponapan. Tak sedih dan ya dina kok memunduk anak benikeng bolan anak. Engkau memunduk anak keng karena Allah kenjerna memunduk anak ika oleh pon. Alatin bini, alatin keluarga, ternyata khianat. Ya dina kok alatin bini benikeng karena bini, tapi karena Allah. Selesai. Fokus kata tangke, tapi tatangke bakun cuba. Ya dina jang kok fokus kata tangke beni polan tatangke, tapi karena Allah. Masa nasi lain lecek kekapi adekeng. Kaulah bani kecucur. Sehingga nasi lain wajuna lebih banyak oleh na penting ben kaulah ni kasih cucur. Dina sebab sengkok cucur beni keng polan hasil. Keng karena Allah. Satu aja namun ikan niat karena Allah ada masalah di ini. Bentak teman maka beter ke kau leben sampean. Tak teman maka beter. Orang sejati karena Allah tak teman ke beter. Kitikal pun. Melakukan penikah karena Allah. Ternyata kalero mile. Itina. Kalero pele nabak penikah cereng cede pele karena Allah. Sudahlah. Sabi acer cung karena Allah. Guru madepak pun apa bisa was kasantre mon karena Allah. Tak tiba pegel kan Pak gara-gara murid tak toro oca. Dina itoro iya tak itoro iya. Sebab engkau madepak karena Allah. Tugas sengkok perak madepak. Itoro iya tak itoro iya. Eka ngerti iya tak eka ngerti iya. Tak usah mikir, ni ka Pak, lo molok ni ka, dan pada nunggulan ni ka, kan mulan perat ngisi pengajian, ni ka mun pahe pikiran ni ka, baru mau orang ya, tang ceramaan, rela fokus, waduh, wang bekto Pak, saya penting pada Pak, pun apa sih bisa pada Pak, cet pun ilmu nagen genika, selesai, jaga penampilan keng karena orang. Lesoh odi ni ka Pak. Sampian du nundu, sampian maadep, sampian malarem keng karena orang lesoh odi ni ka. Bila beda orang berusaha abok sebiasa nasongar du menundu, sakit ke tengah Pak. Tapi muncet nundun karena Allah, beda orang tak ada orang, tawadu bakun. Odi pani kata ika baik mun karena Allah. Thank you. Karena kadang sebagian orang ni kenengi masjid katon setia Nabi kakapi. Keng bila depak ke pasar setia copet kakapi. Mon keng akalam biasa bagus karena Allah. Mon keng melihat kendaraan sebagus karena Allah. Kau le tagare belai ban ke musle. Ona di pese mele mobil si bagusan. An apa ke? Malengit te dung. Kon jangan keburu ke timur, dia jadi lawa kapi. Mele si bagusan, sengit te dung. Beni ke karena pamer, malengit te dung. Sehingga mun di pese. Mun di pese make terongit te dung. Kakapi karena Allah mila namun ajakeun anak saya para pantai dung karena anak karena Allah malah tak pegel
Jagai ning kamar, ngale ke kamar salah aja. Nah, jagai boleh. Mari jagai boleh lakar masuk ke jeding, ke jeding bini awudu. Malah tedung nguncur nih jeding. Jagai boleh. Kau lewen sampean ajagan anak bini karena apa serah? Perintah Allah. Tak toman bekil dan mun Allah naik ke berak ke timur. Bini jangan ternyata rokelero lah salah. Tak usah bekil karena jad bini tetepna Allah. Anak jengkal tak usah cek masuk ke perasaan. Jad lah aku nering sepo benika matepak anak. Ete biben Allah si aropa anak. Andin Allah pak. Beni andin kau leben sambian. Napa boleh pas ajunan masa sekolah anak kitengki ternyata lakona anak tak sesuai ben ijazah. Waduh, ini kan semakin membuktikan cek sampean masa sekolah anak beni karena Allah. Ina pun kau lemage masa sekolah anak sampai S2. Sampai makin bera ijazah keteng ke berak ke timur. Tolos tak nemu apa. Kini semakin memperjelas cek sampian penikah masa sekolah anak keng karena dunia, penik karena Allah. Terus lagi ada pak. Mak le tak berak leng melolo. Wa anhu radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Kanjeng Nabi adhabu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Beenda ben muni beuleuy ben sengkok beda amalan si amalan ria bisa matengki ke derajat otomatis bisa ngosot dosa. Selama tengki ke derajat otomatis bisa ngosot dosa. Matengki ke derajat sambil ngosot dosa. Nomor situng isbaghul wudu alal makarih. Wuduun epas sampurna. Lah ni kan utua ki cek seeko ca amalan panika beni malolo bacaan. Kiai abdina nyona amalan. Katipun apa cara na anak mak le toro ocak kajen kula. Engki ngeloku kan toh. Ni kata ning toles nika. Kau lu ngojaan nih coba. Ni kata ning toles. Siapa lah nika pas sampean? Engki. Kengai hi engki. Belei patepak pas pamonduk. Amalan, engki gini ka amalan gini ka. Belei cek buambu pamonduk. Mari munduk belei boleh. Pakun tak kenceng bian malan na pamonduk dua gini. Cara na andi anak toro ocak. Tepak ka hukum. Belei pas pamonduk. Gini ka amalan gini ka pak. Sekoca amalan ni ka beni melolomuk kemu. Nah. Amalan sebisa matengki ka derajat ben sebisa ngosot dosa. Nomor situng wudu ni pas sampurna. Wudu ni pas sampurna. Kaula ngojaan paling sakoni in wudu si sampurna nikah anggotana ikosot. Yo soen gini ka paling sakoni gini ka pak. Mun beda orang wudu pun tak gelar ngosot anggotana belekan gini ka berarti cuba wudu gini ka. Sebab mungkin tak musim dan bon. Ngusot anggota ni kata musim dan. Ada mungkin ni kemain kelatengan berapa. Yo di peta bergantung keleteng ni di bawah bangak ni kai. Pakili sajang kencang. Mon saya udu ni jombon ni kah. Mon ngangkui jedeng ebak. Udah main cangrepan. Cangrep ke dulu. Pentol gubuk sentak bah. Paling sakoni noreng awudu panika se yang kebagus ekosot
Mun pon tak kosot lekan nadin sambian bendin kaula paneka, maka berarti wudu tak fokus. Cuba bahkan cek saking ajunan paneka kapuru nengekan tuan pon akamat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kaula ben sambian ki wudu nengekasa cek jeng lancang wuduun. Tau saki amor kemur, tau saki nyergu aing, tau sa telo kali kalak jipu malolo, keng situng cek kelopai. Napa gini? Kosot, oso yang go tanah. Gini kapakun cek dina gini ka. Ini ka para tade ebo noreng ngosot anggota nih ka. Kong langkong sokoh. Ika mo bade mangken nih ka orang ngosot sokoh. Cek tade. Era amin genjeun kok se kanan i genceng ngangkui se kacer ieu nyek ngangkui soko se kanan. Mila namun yang Arab nih kakak benyaan kaula malah hampir setiap tempat awudu panika saoni ngagula nang negara-negara Arab panika. Bede tempat ketujuh malah kaula abangki nika. Ning setong daerah nengi Palestina, beda juga nengi Jordan. Can kula gini ke tempat wudu sudah tidak layak. Ampun diri kotor ben rombuna, tapi cet pakun beda kenangan katojuanna pak mana bisa negara-negara Arab nih. Karena kebiasaan lah kare kosot nih. Nih kanto nikah. Kibuni perak nih kanto kapi rata-rata nang Indonesia nih kabila tempat wudu tak ada ketujuanna sebeda kolam. Tak salah, kayak mun kolam saya luar nih kagini ke diniatkan makle saya dalam tak kotor. Benih keng ya buna cuko. Kau le setuju ini ka? Saking ngki benih kau tu beda ketujuan nih kan tonton. Mari ngakui kesadaran pribadi pak. Paling pun tena kosot. Anggota nih ka, paling pun tena kosot. Tante cek kau leben sampean wudu nih ka fokus kosot. Rasulullah bermajarana ajunan oning cek ni ka umat ajunan cek ni ka beni kana long polong paki ni hari kiamat kan umat ajunan itu tolong ngaben ajunan Rasulullah ni ka redaksi nagula ni kan umat ajunan itu tolong ngapaki ni akhirat berma ajunan bisa tengen cek ni ka umat ajunan cek ni ka beni umat ajunan pada ben andi ceren jan Rasulullah Cerun celeng kegepi pah perak din been ke tibi cerun been ri ya muanah tanang ngeben sokona pas pote silain celeng kegepi rakira ben tengen ke cerun been di tengen mun silain celeng kegepi ieu ngak jadi tang umat laguna sadu malam ghurran muhajjalin lam pada wudun jadi terak laguna sadu malam tapi saya kosot mun berak saya ki pesaki gura ki make tera pada ben 5 watan pak cek berak ngosot dah berak ngosot dah kadang entar ke masjid ben Jumat gurua pakun ben ketle kita sabun bede ni kanton ya can kula mi berak sekalian ke Jumat sebedelam pada sabun betina saben Jumat cet bedelam pada sabun ini kan berarti tak temani kosot sekali cek saking temani kosot ngak ni kelekan saben wudu kosot ngak kau tu tak ada gini mun ning hisaan ni kadang entar ke Jumatan ki norok benteremi negru ki ni tombet-tombet berem mak tagar norok benteremian norok ke masjid Seberak ngosot dah pak. Mun sokona been geriki jadi ya soe soroi jangan kanjeng Nabi cek saking ane redaksi ane. Mun beda orang sokona jira iroi soroi ilat selati
Gerikin soko eroi soro ingang kui tanang ibirse bila wudu tak kira sedih ngapain neraka lah kuna sadu malam jan Kanjeng Nabi. Cere ngabirse na din tibi pak. Nika kan din tibi nika, feten din tibi nika. Benian dinoreng. Tak kaya perga din tibi belekan ni ke pada remah. Napa boleh pas doa rek marena wudu masa doa rek marena wudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah paling gampang kan. Redaksi hadis asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mun beda orang ngawudu pas sampurna wudu njan Rasulullah. Pas mari awudu jadi maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah paling gampang. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nikah hadis Muslim nikah. Napa dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Bengla bengah swarga si bebelu buka kapi ban Gusti Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa masuk ka sabeng swarga libet di maboy diri si bebelu jadi ya tore. Mun beda orang awudu mari awudu pas maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi langsung ben Allah beng labeng swarga buka bebelu kakap beng labeng si bebelu buka kapi. Ayo masuk ke swarga libet di maboy ben ya tore cek saking ni. Awudu perak silasen ka perak maca asyhadu an la ilaha illallah. Nang riwayat Abu Dawud beda tambah Turmudi. Riwayat Imam Tirmidzi tambah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Mun pon tak apal asyahadat riwayat Muslim. Mari awudu asyahadat. Maksudnya ni bila mari awudu neng di luar na jedeng, cek baca neng ilmu jedeng. Cek berak maca syahadat. Keng kadom cek cereken kau ben sambian. Cereken sita ning belang. Momos. Ilajan Kanjeng Nabi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Keng tak tuman depak dan 33. Negu ke tasbih. Keng tak kalakkeun sebeui mun miler. Padahal ni kan langsung dari Kanjeng Nabi ni kan. Beni berak sambian, wage gaule tak depak ki telok tan. Napa boleh perpan keburu. Subhanallah bila miler, subhanallah karatap tetelok norok tu. Subhanallah karatap lelema norok. Ada oleh sesangak le depak boleh kadegan-degan ni tasbih. Dari saking momos males saguluwen sampean maneh. Padahal Pak, cek saking kalakkeun sebaik-sebaik. Subhanallah, 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 subhanallah. Genaan kagapi deki tak dapat 2 menit, Pak. Telok. Kena 100 kalau ben la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kabingke. Kalakkeun sedetik setong pe. Ongku 100 detik. 2 menit ni ke 120 detik. Mun ni kalakkeun sedetik ni ka Pak, perak 100 detik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak dapat 2 menit. Keng kau leuweun sambian momos. Kadang tak wirid leken assalamualaikum masang seleber pas mangkat. Sapa beui rutin jadi ai baca jan Kanjeng Nabi saben mari salat 33.
Jadi make tu sana mithla zabadil bahri make ben pado ben kapon tasik itu ni sabor ben Allah jadi tu sana. Keng tak toman gena dan make gena bocana tak itu mujuk macam apa. Wah, no agruang, pada ben nyaruan. Mon pada ben nyaruan, mi pada ben weng guang. Cak berak majak lagi. Ki kaula nah beni sambian malolo, maki kaula ki juga. Sajian bah imam mabek lere pamajan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang setan doa kotok. Sila cit lay ceramah aki lagu. Mun ngimam suruh je bidabit kok. Titi niat tak gulu ben sambian secocok imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung doa apa? Ya Allah, doa na pada ben siberi persis bah. Al-Fatihah. Ngocak bagian mak mana kak. Sip pun ngak dia baca. Pun pada keburu. Suruh minta. Suruh minta tak anda. Suruh minta pak. Beni suruh. Saking suruh aku bayi tibi. Suara kini. Suruh minta. Tak anda. Engki kau leben sambian, tak usah bentau reng. Wa kathratul khuta ilal masajid, ben banyak langkah menuju masjid. Acelen, andi makna apa peceng cek selesah mun beda urusan ben masjid. Karena bila urusan ben masjid biasanya perkara kebagusan. Tak masuk gini ngaji tiga hati penikah. Kong langkong salat jamaah ke masjid. Iki. Milan aja aku boy alasan. Kau leben sambian ni kan malah tak aku boy alasan. Sering kau le jauh dari masjid. Ini kan kau boleh ada kan kanjeng Nabi. Banyak langkah menuju masjid. Maka berarti sajian jauh, sajian banyak kan cerita, sajian banyak. Beda masyarakatnya mana Bani Salimah. Mana kanjeng Nabi ini kan niat combok niat dia ke pengkir masjid. Duk kok mak ngiding kafir cek Bani Salimah jangan ngalia ke pengkir masjid. Beda apa saking mak ngalia mak semak ke masjid. Kian Rasulullah mak le tak jauh, mak le nyaman. Seong ke masjid mak le nyaman. Seni kabah ngot. Debuna kanjeng Nabi satin teu so kono beun jadi berdiri kanenna. Mun niat tak karena terus ibadah. Sehingga mun niat karena Allah, cek reng si tak karena Allah ni ke Pak. Si males soka abe mun tak karena Allah. Napa boleh keng karena tak todus kata tangke, keng tak nyaman kamat tua ani kau kun. Orang muncul pon karena Allah malah kadang kerentar kasihan kulo niko hak nih kau udah pertanyaan. Kau lagi ay biasa makmum ke masjid jami. Orang kolor nih kak, makmum ke masjid jami. Tapi benih sampean tak hadir nih kesehatannya nih kak. Kau lah masjid ke masjid jami. Wah, ceng masjid beda sih sama, laker beda sama. Anu kau lagi. Lebih khosok ke masjid jami. Siapa yang karena alasan. Kau le ni kah, boleh cak pun sajian jauh ni kah sajian. Beni ngak rupa sih kah maksud pak. Mujud masjid beda saya kah bolong, intari saya semak. Saya kah maksud beni kutunya saya jauh nah. Ani kah bisa jadi orang Sumenep ni kah bojong ke Pamekasan, orang Pamekasan bojong ke Sumenep. Saya kah maksud beni memelarat abe, beni. Jadi orang yang ke masjid ni kan sesuai kalau ben usaha nah sejauh ganjar ni belayan ben Allah. Cek kebaik alasan cek rengkok jauh dari masjid. Cek saya jauhan saya butuh lebih banyak usaha ganjar ni lebih banyak. Beni valor sambian ni kak beri di luar masjid pahaleng-leng motor ke di bawah nak kian puru ongke diri di timur beni ngak keruah. Milana orang mun pon tak karena Allah ni kadang pertanyaan ni beni. Mun numpak sepeda motor saya kena mana aneh berarti
Ana apa ambian Pak? Masa ere kena benyan li reban. Tina naga. Kan urusan Allah gini kah? Urusan Allah kena sepenting ke masjid le. Beda orang sejat ongkuan ke masjid. Beda saya tak pati ongkuan ke masjid. Kau le sering ngojaan ni kah? Beda si orang ongku. Bila bodo parlo ning masjid. Ani kasih lapis se oke, ora oke. Ni kau orang ongkuan ni kah? Terop ben pangkung tanggung nang kok. Silasa ni kau orang ki pakun mana kah Pak? Ki matuk terop ki ini ki itu apa segala macam. Ni kau orang ongkuan ni kah? Pese bagi luar, ora bagi luar. Ki beda orang dia namun bola na geng tak magelor pese magelor ora magelor. Ayo, kita tengok dulu masjid dah. Yalli apa? Pokok je minta pese, kau on pese nyono seboro. Kau tandi sekali on pese aja. Kayak mon bera ora tahu tang je. Ayo ipe kau ledek makembulu masjid dah. Misalnya, i orang dia nih. Beda sih tak pati orang, Pak. On beda kegiatan apa-apa nih masjid Rasulullah tak pese tak mau keluar, ora tak mau keluar. Beda na berak toju entar datang ngampong ke kopi tonui rokon. Pahlaknya laki beda. Hari ya tero prekurang ka anu, gusit lamare barantau ah. Kini ka bani orang ini Pak. Rombu ini ka, rombu. Tapi cetlak ar pakun beda orang tiga ini ka pakun beda. Kokon mau urusan masjid pastore lah cu. Boleh sebisa matengki. Intizarus salah ba'da salah. Andi makna solat tu tak toman tak ke masjid. Wah ini kau orang ceteng kiongku bang kata gini. Malarat Pak, depak ke masjid ni ke malarat. Kau dah long-bolong jompok ben masjid. Asaman gula Pak ke masjid, penting ben sampean. Ongku ni kah? Sampean ni kan makin mak semak imu ajalan kian. Kau lah ongku tak usah ajalan tan. Sejan gula kok, gula tak tandung, tak berengkak, depak gula ke masjid. Makin tak niat gula. Keng napa pas beje ke masjid terus, enten. Setan ni kadang nemu boy, iki. Ajan 2 hari saya bongkor, kucu tak pati sehat ni, beten ni, tak pati sehat. Iki duri gulakku, panang-nang sekali, gurak tak kerdopak ka, kasampang. Depak kak manyam robetal betul tak pati sehat pun tak nuruk kompol gulu puntan nengilum mobil wengireng ke begina anu kak ditu ampon ada kan tu selain tiga gulu tak melekok nih dilum tapi depak ke robetal depan ke compok malam tak ke pokol 1:30 juga wah adan wah Allahu Akbar. Jadi bini bah, adan bon. Datang setan bah boleh. La ben peten tak peti nyaman je. Sila dia ben datang kalau 1:30 malam. Paksa ah. Hari mari subuh ketap kian mah. Mari ketap ki mang kada boleh ben koncengan dia. La je paksa ki. Nani kani serre peten nah. Ni seribeten rita masuk ibadah jangan setan. Lah ben tak pati sehat je. Lah beten ben parapan tak anu je tak normal beten. Jangan pikir. Mak pelur setia seingat je beten tak pati sehat. Cereng wak karo betal depak. Mata simang kada karo betal rugi ngeje tak pati sehat. Cereng tak butuh ngodi mobil kan. Tak butuh ngodi mobil Pak dari labeng ke labeng na masjid ni ka. Keringal tok kau boleh berak. Ongku tak butuh ngodi mobil dan. Tapi makna apa mak cik beran saya ke masjid. Lakar. Wah. Mon konsengan wak ke sampang ada. Tak berat sekali. Keng ke masjid ni ka saya berdiri dengan adan Roma ibu betor. Bodoh boy alasan kok ini kok itu napa macam-macam. Tatelok apa nih? Nomor situng wudu. Wudu bagus. Wudu si bagus. Ekosot. Beni pas ke pasaki. Tapi kan asa geng cuba. Asa geng cuba. Jadi ambui cak main jangrepan.
Si amin cang ngrepan, si amin peske pesan, bila ke kopeng main tapen ambui. Patepak kosot. Wasakhin tahta dhafrin sehingga kotoran si badan ibu benar kokoh. Rasulullah langsung gini si negur. Tina tak usah kekek mangken, bila dia pak ke jompok. Namanya kekek sama mangken. Nas teteh gini. Cek saking asapun nak wuduk gini kayak tengku ngak ni kak. Ongku tak kira takar. Duh Allah pengiran. Keng pun momos ongku lu kan sampean. Padahal suarga ni kayak pemuda ongku pun Allah. Ngireng, tikel, maki tak sedaja na amalan kok ini yang laki napa saja. Tak usah. Ini gini kebi. Tetelok ni kah. Amalan paling ngetop nih. Nomor situng wudhu bagus. Nomor 2 ke masjid pabeceng. Nomor 3 salat selima waktu nak tu ke masjid. Mari gini kapon. Tino makita tak ngamal lagi ini itu napa sila tetelok nih kah amalan sing top nih kah. Malarat nih kah tak saja orang bisa ngamal lagi ini kah. Mun berak solawat naria Pak Ibu 440 Pak. Oh gampang ini kah. Mun berak istighfar 300.000 gampang. Ayat kursi 1.000 gampang. Nih ke wudhu pun ke masjid nih kasih paling melarat amalan nih kah Pak. Nih ke paling melarat nih kah. Ni sampai ongku nyon semua beni kau le nyale ni kamu berak awirit mau tasbih oh biasa seluar biasa nih kah awudu bagus pas ke masjid kini amalan saya tak sedaja orang kelar ngamalaki kaca orang sejat ongku etak diri fokus akhirat dan Allah puru kelar ngamalaki manter kau le ben ajunan pareng nabi bisa ngamalaki paneka Saka ditong manter-manter papangkin berpangkian sebagai letang galaban sampurna dan bulannya on eti adi minan sebab isabek malam nih jompo saja kita ada naba gak dito tak tuli mari pengajian Quran manika Pak berai kata lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh